салом алейкум ба ма бародаро, ба ма ховаро ва подписчикои канал. хуш омадаем бародарои азиз. хостам имрӯз баъри шумо якчанд мошинои арзона пешкаш кунам. ҳатман бародаро дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва видеоро поделитсия кунед дар имо, вайбер, ватсап, то ин ки кори мо пеш рава ва ҳар рӯз видеоам хеле баъри шумо пешкаш кунем. бародаро, биен ягон касда бахилӣ намекунем. ҳатман дастгирӣ кунед мара бародаро, ҳатман лайк монед, дар комментария фикрҳои худтон оидаи видео нависед ва мехоҳем ки чӣ хеле мошиноро мо дар оянда дар видеои оянда монем, метавонед дар комментария нависед, мо ҳатман дар видеои оянда мепартоем. шахсоне ки мехоҳанд мошиношонро дар фурӯш бароранд дар канали мо дар видеои оянда, ҳатман бо тариқи вайбер, ватсап дар ин номерои дар рӯи экран буда партоем бародаро, мо ҳатман дар видеои оянда мегузорем. лайка фаромӯш намекунем, мерем видеоро тамошо мекунем. ба хоҳиши якчанд бародаро хостанд ки мо ваз 2107 ба навор бигирем ба нархи арзон. ина марҳамат соли барори 6998, моторош боша 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша бародаро 6500 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 919 14 53 13. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харид доранд метавонанд занг зананд бародаро. марҳамат бародаро, ваз 2199, соли барори 2004 сол, мотор 1.5, коробка механик, бензини холӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша бародаро 13000 сомонӣ. срочно фурӯхта мешавад. мотор нав кадагиай. номерош барои занг задан плюс 992 919 21 65 69. номерои тоҷикистонанд. шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. ҳатман дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. мерседеси фурӯшӣ, соли барори 6998, мотор 2.8, коробка автомат, газ бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша бародаро 55000 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номерош барои занг задан плюс 992 952 34 34. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мерседеси фурӯшӣ, соли барори 6995, мотор 1.8, коробка механик, газ бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри боғтағ, яъне қурғантепа. нархш боша бародаро 37000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 902 44 73 03. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд. ҳатман дар видео лайк кунед ва дар канал подписатсия кунед бародаро. марҳамат бародаро, боз як мерседес сечкаи фурӯшӣ, соли барори 6994, мотор 1.8, коробка механик, газ бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. мошин дар ҳолати хуби техникия, кондитсионер лук, газ евро 4, тонировка 8 моҳи дига мондагиай. нархш боша бародаро 37000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 935 55 44 90. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд. опел хаҷибек, соли барори 6997, мотор 1.6, коробка механик, танҳо бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша бародаро 30000 сомонӣ. люкс кондитсионер дорад ва алиш мешавад ба ягон опел караван. солош 2001-2002 боша. номерош барои занг задан плюс 7 999 967 15 88. номерои россия ё ин ки бо тариқи ватсап ба ин бародар занг бизанед. як бародар хост ки мошинша дар фурӯш барорем. ина марҳамат опел караван, соли барори 6997, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин, кондитсионер дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи калхозобод. нархш боша бародаро 30000 сомонӣ. бо савдо мешавад. номерош барои занг задан плюс 992 931 32 15 ё ин ки плюс 7 903 126 1995. иш номерои россия. касоне ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд. бо мошин бо савдо мешавад. марҳамат бародаро, опел хаҷибеки фурӯшӣ, бисёр бародаро хостанд ки мо ҳам хеле рангша ба навор бигирем.
اینا مرحمت اوپل خجیبک سالی برای 6997 موتور 1.6 коробка مکانیک گاز بنزین ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادر 35000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 990 140 0502 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنند. مرحمت برادر باز یک اوپل خجیبک فروشی سالی برای 6997 موتور 1.6 коробка مکانیک گاز بنزین ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادر 33000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 939 21 69 99 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادر. مرحمت برادرها اوپل خجیبکی فروشی سالی براریشش باشه 1997 موتورش باشه 1.6 коробка مکانیک بنزین ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. لوک кнопка قطعه خداوی خوبه. نرخش باشه برادر 33000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 988 39 22 88 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن. با خواهش یک چند برادرای غریب خواستن که ما وز 2115 را به نوار بگیریم. این مرحمت وز 2115 سالی برای 16400 سال موتور 1.4 коробка مکانیک بنزین ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادرها 14500 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 903 44 99 99 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. بسیار برادرها подписчиков بسیار جلب آمد که شما فقط اوپل میپرتین مرسدس میپرتین شما لاستی را پرتین نکو. این مرحمت برادرها لاستی فروشی سالی برارشش 2007 سال موتورش باشه برادرها 1.6 коробка مکانیک گاز بنزین ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادرها 37000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 991 15 3040 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. حتما در ویدیو لایک مونین و ویدیو تا آخرش تماشا کنین. عجایب برادرها. اوپل دوتی فروشی سالی برارشش 1999 موتور 1.6 коробка مکانیک بنزین ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. حجت دارد. نرخش باشه برادر 37000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 994 0006 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. حتما در ویدیو لایک مونین و ویدیو تا آخرش تماشا کنین. با خواهش یک چند برادرها خواستن که ما وز 2199 را به نوار بگیریم. این مرحمت وز 2199 سالی برارش باشه برادرها 2004 سال موتورش باشه 1.6 коробка مکانیک گاز بنزین ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. دکمنتاش تمام شده برادرها. نرخش باشه 9000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 888 86 83 33 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن. با خواهش یک چند برادرها با خواهش یک چند подписчиков خواستن که ما دایوون نکسی را به نوار بگیریم. اینا مرحمت دایوون نکسی سالی برارشش 1996 موتور 1.5 коробка مکانیک گاز بنزین ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. سراچ فروخته می شود. ضرورت خوبی تکنیکی قرار دارد. سامبوفر دارد. مگنیتور اورگینال چخال موتور قطعی коробка نو کدگی. نرخش باشه برادرها 13700 سومانی. با بیان در پیش ماشین برادرها نرخ میکنن. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 909 99 99 21 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن به این برادر زنگ بزنن.
مرحمت برادرو BMW فروشی سالی برار 6996 موتور DV5 коробка механик газ бензин ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادرو 33000 سومونی یا اینکه علیش میشه به یکم اوپل استرا جی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 939 43 006 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرو. حتما در ویدیو لایک مونین و در کانال پادپیسات سکنین برادرای عزیز.